салому алейкум тамошобинони азиз. Дар ҷои фурӯши портерҳо ки бонгоҳҳо қарор дорем ва аз нарху навои онҳо то ҳадди имкон барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон, ба канал обуна шуда ва лайк монданро фаромӯш накунед. портер 1 солаш 2001. балоно дар ҳолати хуб, ду электра, коробкаш механик, магнитофон, пробегаш 184,000 километр. ин ҳолати салони мошин сиденияш кожа мебошад. гуфтам мени расходи мотор 10 сахта мегардад. мени ҷои боркишонии мошин, ҷои боркишонии мошинам дар ҳолати хуб. нархи мошин 50,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 20 72. портер 1 солаш 2001. балонош дар ҳолати хуб, мени ду электра, CD плеер, коробкаш механик, пробегаш 57,000 километр. ин ҳолати салони мошин сиденияш кожа мебошад. мени ҷои боркишонии мошин, ҷои боркишонии мошинам дар ҳолати хуб. ин пределки диги бо нархи мошин 50,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 638 0176. портер 2 солаш 2007. шаш балон дар ҳолати хуб, мени ду электропакет, коробкаш механик, ин магнитофон, пробегаш 246,000 километр. мени ҳолати салони мошин сиденияҳо кожа мебошад. ҳолати салони мошинам дар ҳолати хуб. мени ҷои боркишонии мошин, ҷои боркишонии мошинам дар ҳолати хуб. нархи мошин 70,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 736 0014. мошин авзимо портер солаш 2000. балоно дар ҳолати хуб, ду электра, коробка механик, мени CD плеер, пробегаш 240,000 километр. мени ин ҳолати салони мошин сиденияҳо кожа мебошад. ҳолати салони мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мени ҷои боркишонии мошин, нархи мошин 48,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 869 64 64. лабо солаш 2010.
این بالونش در حالت خوب، دو الکتره، коробкаш механик، یعنی ماگنتوفون. پربیگش از میفهمیم، پربیگش میفهمیم. پربیگش 155,000 کیلومتر. یعنی حالت سالن ماشین در حالت خوب. یعنی جای بارکشانی ماشین، جای بارکشانی ماشین هم در حالت خوب. نرخ ماشین 53,000 سومون با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 608 25 74. لابو سالش 2008. این خیلی کش است تفوشان. دو الکتر پاکت، коробкаш механик، ماگنتوفون. این حالت سالن ماشین در حالت خوب. این جای بارکشانی ماشین خیلی نیک. این خیلی نیک است. لازم یکشیم. این خیلی نیک است. در حالت خوب. چند پول گوشت؟ چند؟ این اکو 60 پوسه. نرخ ماشین 60,000 سومون با سودا میشوند. تلفن برای معلومات 57 0045. لابو سالش 2012. دو الکتره، коробкаш механик، رادیو FM. پربیگش هم میبینیم آزی. پربیگش 263,000 کیلومتر. یعنی حالت سالن ماشین در حالت خوب. یعنی سنجشی تکنیکی 1 سال نشست. این جای بارکشانی ماشین در حالت خوب. نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 756 70 70.